सांग मैंने बहुत सुंदर भाव में आमर भाईर बाहागर है बहुत साटापाटा ना बीजा पाटार है आउ एंजॉय करेंगे आरंभ शेष पर्यटन देखिए बहुत एंजॉय कर निश्चय वीडियो को देखिए एटा बहुत 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 10 वर्षर प्रेम जुगल प्रेमी जुगल एकाठी होती बर्तमान ताहार बाहागर होती आ बहुत समस्या गति करी से माने बाहागर कर वीडियो निश्चय देखिए एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। सांग माने प्रथमे टिके अंधार हेबो तापर उज्जवल हेबो आम माने अंधार रे बसिचु आ मीटिंग करूचु काहेकि ना मो सानो भाई रे मैरिज आ प्रस्तुत चलीला बहुत शीघ्र समस्त कथा होचु कि के काम करिवो कोन करिवो देखंतु मो फैमिली रे सब बसी की कथा बार्ता होउचु आ एबे कहछि देखंतु सांग माने सिमरन काम करूची मामू रो बाहागर को आ एटी लिप्सा ये कौन पतंजलि आ सब जा काम से व्यस्त असंती किए काठ आणुची किए कौन करची हेडी सियाड़े काचरा फिंगा होची मु एठी अछि देखंतु देखंतु मु मध्य काम करबी ए देखिबी आ सियाड़े नेबी। नमस्कार संग माने देखंतु लड्डू प्रस्तुत चालीची हम घरे आ एठी देखंतु केते बड़ बड़ लड्डू आ एठी ट्रेनिंग चालीची एटा हमर लड्डू मालकिन आ टिके लड्डू बिषय टिके कथा बनते सुंदर भाव बने जेंति आंको पाखरे किछि बाकी नै सब जिंस हम बने देबे न सेवा जाननती बने जानते के सुंदर भाव बने जेंति देखंतु आ हम गार फेमस लेडी आंके सब किछि बाकी नै सब जिंस बने देबे आपण माने जल्दी चाहि लड्डू बनेबा पई निश्चय हम डाकिबे आ लड्डू टेस्ट करे देखंतु बहुत यूनिक टाइप रे सुंदर भाव देखंतु लड्डू तैयार प्रस्तुत बाहागर पई चालीची एटा का बाहागर आपण माने निश्चय जानिथे आ निश्चय भोजी खाइबाकू आसीबे देखो भाई से बना रे सांग मैंने समस्ते बसी समय ये सब कम चली भोजी आम सब कटाकटी काड़ाकाड़ी कर दौचु आम खाई नी तो से खाई दौचु आ मो नानी जड़े आसते सहित बस खाऊँ आ देखु समस्ते जार कम से व्यस्त अच्छा देखु सांग मैंने निज घर कम आ निज भाईर मोर सान भाईर बाहागर आ मो बहुत व्यस्त अच्छे देखुवे केमती अच्छी और समस्ते परिवार समस्ते यहाँ आम घर समस्ते दांडे बस किए अदा छड़ा तो किए रसुण काटुची तो किए कौन काम करुच्ची किए तो कुटुची किए तो कौन करुच्ची देखंतु पूरा आरंभ शेष पर्यंत आपण मानक देखाऊँगी मु आम घर बाहागर एथिपाई मु वीडियो करने बंद कर दी समय पाऊन किंतु एबे मो वीडियो आपण मानक देखाऊँगी मोर डेली ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत और निश्चय ये ब्लॉगटा देखिए बाहागर केमिति काम करागला केमिति सजाला केमिति आरंभ होला कौटी आरंभ कौटी शेष है आपण मानक देखाऊँगी सांग माने बहुत यहाँ राति 12 आम काम करुछु
ଯେମିତିକି ସକାଳେ ଭୋଜି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାଇକିନାମାନେ ସବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିଏ କିଏ କାମ କରୁছে ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ପୁରା କାମରେ ବିଜି ଅଛି। ଆଉ ସକାଳେ ପାଇଲେ ବାହାଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏବେ ତ ଛଣିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ରାତିର ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ କାମ ଧାମ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ସକାଳେ ଭୋଜି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜଟା ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବୋରିଂ ନ ହୋଇ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ତ କାମଧାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କେମିତି କଲୁ, ଶେଷ କେମିତି କଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରି ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। से सदाप्रभु तुमको आशीर्वाद करूँ, तुमको रक्षा करूँ। सदाप्रभु तुमको अनुग्रह करूँ, तुम समस्त विषय सर्वत्र रुहतु। सदाप्रभु अपना मुख उठाओ, तुमको समस्त प्रकार बल शक्ति बुद्धि ज्ञान सुख स्वास्थ्य सुरक्षा सहित मंगल दान दे शांति रखु। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ 332 ନମ୍ବର ଗୀତ ଗାନ କରିବା। এই গীত গাইবা সময় বড় গোপনীয় এই সম্পর্কে ধ্যান উৎসর্গ করিবে। প্রভুଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚୁରତା ଏତେବେଳେ ପରେ ନିରନ୍ତର ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। 330 নম্বর গীତ କୃପା ନିଧନ ଠାରୁ ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ କରୁଣା ସଦାହରୁ। এই ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଦେବୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଫଟୋ କାଟୁଛି।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୁକାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇ ବିବାହ କରି ସବୁ ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଓ ମାନ୍ୟ କରିବ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ନିୟମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ତାହା ତୁମ୍ଭର ସ୍ଥିର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ଅଛି। ସ୍ଥିର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। हे कन्या सुकांति सूर्य, तुम्भे तुम्भ दक्षिण पार्श्वरे उपस्थित थिबा महेश तारांको ईश्वरଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସବୁ ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଓ ମାନ୍ୟ କରିବ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ନିୟମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ତାହା ତୁମ୍ଭର ସ୍ଥିର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। सरला Suke
Grande itu juga. Aku kok rela kan ta. Bola kayak oleh pelak air itu lah. Natanya kayak lah, alin na. Natanya kayak lah. Entino ini, ente. Así akalat. Ay, Mata nakasalo ito sa inyo. Ako. Kau lang natin na makakatawa, loob lang kayo. Lagi ba kayo lagi? Ano yun? Ano kayo ulit? Ano? Uy! Kumain na to. Oh, hindi balik kan? Hindi balik kan? Cedera. Paano jarane?
बस कर वरना इंग्लिश का बेइज्जती हो जाएगा। खाई बटा ये खाऊची मटन कुरकुरी देली ये खाऊची माछ तरकारी देखंतु अरे आंके खाऊचंती चिकन ये खाऊची खाली पानी खाऊची देखो तारा ए तुम की डकाउच हमर मौसा को देखो केते सुंदर खाऊचंती हाँ ती सलाड खाऊछु आदि तते आन देथिबे की नंदू बुढ़ा देखन तू हाँ किल बुटी हो सब ये लोग की साइड हो एड़ा मोर भौणी बसीचे गोटे लोक मौसी कैमरा फोटो काढ़ी होती मर्दिंग पड़ी जीव बे सब एतकी रोटी के स्टॉप करो अरे